नमस्कार बंधुरा सम्पूर्ण आज सेलर भिडियो प्रथमत बोलबो खूब कम दामे भालो भालो लाभबार्ड सेल आछे ककटेल लाभबार्ड डायमंड डाब। ककटेल बोलते प्रथमत बोलबो ककटेलेर प्राइस खूब कम आछे 1400 करे जोड़ा आछे सेमी एडल्ट और बाच्चागुलो 1300 करे आपनारा चाइले निते पारेन। खूब भालो भालो क्वालिटिर पाखी पेये जाबेन। और एछाड़ा आछे डायमंड डाब 250 टाका करे जोड़ा आछे खूब कम दाम। एर आगे भिडियोते 270 टाका करे पेयार छिलो तो एखन 20 टाका कम आछे। तो आपनारा चाइले निये जान भालो भालो क्वालिटिर डायमंड डाब। अनेक पाखी रेडी हये एसेछे प्राय सेमी एडल्ट आछे। ताछाड़ा आछे लाभबार्ड भालो भालो क्वालिटिर लाभबार्ड फिशार रोजी ग्रीन फिशार सैभेल लुटिनो फिशार अ্যালবিনো फिशार सब रकम पाखी कमे पेये जाबेन। एखाने फिशारगुलो देखते पाच्छेन फिशारगुलो 500 टाका करे जोड़ा 500 टाका करे जोड़ा। ब्लू कोबाल्ट 600 टाका करे जोड़ा। सैभेलगुलो 800 करे पेयार आछे नन डिएनए जा पाखी देखते पाच्छेन सब नन डिएनए। और लुटिनो फिशार 1800 करे जोड़ा। भालो भालो मार्किंगेर पाखी पेये जाबेन एकदम पुरो चेस्ट पर्यन्त लाल थाकबे सेरकम मार्किंगेर पाखी आछे। एछाड़ा आछे ब्लू अफलाइन भायोलेट अफलाइन इउरिन सब रकम पाखी आछे। और एर परेर भिडियोते एकटा भालो क्वालिटिर पाखी बोलते ब्लू अफलाइन इउरिंगेर स्प्लिट आछे सेगुलो आमी सेल करार जोन्नो भिडियो छाड़बो एर परेर भिडियोते। एछाड़ा आछे आज सम्पूर्ण एकटा स्पेशल पाखी आछे ग्रीन फिशार अफलाइन इउरिन बयस आछे 2 बछर दुबार रेजाल्ट करेছে दुबारे दुटो दुटो करे कखनो दुटो कखनो तीनटे लुटिनो फिशार अफलाइन आछे एकदम 100% ग्यारांटी दिते पारी लुटिनो फिशार अफलाइन आसबे ना आसले आपनारा चाइले आमार पाखी आमाके फेरत दिए टाका रिटार्न करे निते पारेन। दाम आछे 6500 टाका पेयार 6500। एर आगे भिडियोते 7.5 7 एरकम छिलो तो এই लास्ट प्राइस আপনারা চাইলে নিতে পারেন। পাখিটা সত্যি খুব ভালো ব্লাড লাইনের পাখি। আপনারা লুটিনো ফিশার অফলাইন কিনলে 16 17 18 হাজার করে জোড়া। আর এটা নিয়ে গিয়ে বসাবেন অবশ্যই বলছি দুটো তিনটে কখনো তিনটে বেশিরভাগ তিনটে করে লুটিনো ফিশার অফলাইন আসে আর খুব ভালো ভালো মার্কিংয়ের পাখি আসবে। আপনারা চাইলে ভিডিওটা দেখুন। এর বাচ্চার ভিডিও সেলের জন্য আমি পোস্ট করছি দেখে নিতে পারেন ভিডিও। তাছাড়া অ্যালবিনো ফিশারগুলো খুব কম দাম আছে 2700 করে জোড়া 2700 করে জোড়া আছে সব নন ডিএনএর পাখি। মেল ফিমেল আমি কনফার্ম করে দেব। আপনারা পরবর্তীকালে কোনো সমস্যা হলে আমার থেকে চেঞ্জ করে অন্য পাখি নিয়ে যেতে পারেন বা মেল যদি কারো দুটো ফিমেল এক্সট্রা হয়ে যায় মেল পাখি নিয়ে যেতে পারেন। আমার বিভিন্ন ফার্মের সাথে যোগাযোগ আছে আমি বিভিন্ন ফার্ম থেকে পাখি করিয়েও দিই কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি। সম্পূর্ণ আমার থেকে ফার্মের পাখিই পাবেন আশা করছি। আর এছাড়া খুব কম দামে পাখি বলতে মন্ডল বার্ড ফার্ম থেকে পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ লো প্রাইসে ভালো ভালো মিউটেশন পাখি। তো ভিডিওটা বেশি লেন্দি করব না। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন আর শেষে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন।